वॉटर मेट्रो प्रोजेक्टाचे लेटेस्ट अपडेट कितें जावना? नो लेटेस्ट अपडेट आमचे वॉटर मेट्रो हाजे खातीर आमचे केरला वॉटर मेट्रो आसा तांणी 2 टिमी येवन गोवा इज अ बेस्ट प्लेस म्हणून तांणी केल्ले आसा अँड वी आर अगेन वील बी मिटींग दी सेंट्रल मिनिस्टर सोनावाला साहेब आनी तातूंतल्यान वी आर सो वॉटर मेट्रो इज अ बिग प्रोजेक्ट for us and we want financial assistance from the center. It's because of that we will be proceeding with all our preparedness to the honorable minister. आणि आमी जे वॉटर मेट्रो सर्विसीस जांचे घेतिल्ले आसात आतां तो DPR बी करपाचें काम दिल्लें आसा. कन्सल्टंट्स अपॉयंट जाले, रिपोर्ट्स आयले and the reports are in our favor because the honorable prime minister had said that we must go ahead with the water metros in few states and Goa has got the best of the feasibilities to have this kind of project. So आमी progress करतले within a month's time we will come to know. आमचे honorable chief minister will talk to the honorable minister for center आणि आमी आमची पत्रां आसा पळय न्ही मुख्यमंत्र्यांनी धाडिल्ली आसात and I think this project will move very fast. खंयच्या रुटाचेर ते ना पयर हांवें ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन केल्ले आसा. There are about 9 routes which we have selected. Out of that 7 we will take in the first instance and आमी मुखार वतले. तर सध्या थोड्याच दिसांनी रेनी सीझन स्टार्ट जावपाचो आहा आणि तुम्ही फेरी बोटीक लागून त्या डिपार्टमेंटाक कितें इन्स्ट्रक्शन बीन दिल्या प्रिकॉशन मेजरीज? Ferry boats we have to as and when the rains will not come आमकां सांगता तशें but instructions are always there in the stormy waters what we must do. See आमकां जेन्ना बंद जाता तेन्ना वी कॅनॉट एंटिसिपेट वॉट इज आमी जे पळय इन्स्ट्रक्शन्स येतात वेदर कंडिशन्स कशे आसात त्या वेळाचेर इन्स्ट्रक्शन्स वतली बट एज फार एज पॉसिबल वी आर ट्रायंग टू गिव द बेस्ट सर्विसीस टू द पीपल. नॉट एंटिसिपेट आज वादळ आसा काय जाल्लें आसा म्हणून फेरीबोट बंद दवरनात त्या वेळाचेर आमचे केन्ना फेरीबोटी सहसा बंद उरनात. जर सामकीच लारां चड वतात आनी आमच्या लायफाक डेंजर आसा जाल्यार आमी बंद दवरतात. अदरवायज देर वॉज नो इन्सिडंट एवर हॅपन्ड एज फार एज फेरीबोट्स आर कन्सर्न दॅट वी हॅव डन समथींग रॉंग. पण कितें जाता फायनली इट इज अ मशीन. एखादे वेळ केन्नाय खंय कितें तो प्रोपेलराक जावं फाटल्यान कितें हातून भितर येता उदकांतल्यान येता कपडे घुस्पतात मागीर लांकडां घुस्पतात किंवा नेट्स घुस्पतात तेन्ना काय जातात पीपल बिकम पॅनीक. नो नीड ऑफ पॅनीक बिकॉज वी हॅव got all the facilities on board. Thank you. Thank you, sir.